Last minute kami kumaga ngayon. Tutulog kami na ma'am. Ipipisip naman kami ngayon bago kami sa television kami tutulog. Bago kami dito. Depes kagwan no. Oh, dalawa agad na tali. Oh. Dalawang buwitan na agad saglit. Pogi na oh. Pogi. Pogi na dalawang pogi oh. Thank you for watching. Ating balde na kami oh. Isda o yan o. Ating balde na kami yan. Yan o guys. Dalawa yung kuha na o. Daalis eh. Kuya fish. Yan guys o. Laki yun o. Laki pa sa cellphone ko. Guys. Thank you for watching. Ayan o. Ayan. Ayan. Pagi. Ayan. Nakuha namin pagi. Ayan o. Laki rin ah. Ha? Pagi din. Ayan o. Ha? Laki pagi namin o. Ayan o. Chambar. Ayan o. Pagi. Ayan. Chamba namin pagi. Paano mo walang tayo muna para makakansa. Ayan pagi. Kising naman kami dito.